Video kayo dito. Si. Sa. Hmm? Sisi. Sa. Ma. Hmm? Ni. Sa. Ano yung misa? What is misa? Lamesa. Misa is a mass Mat. in the church. Mass in the church. There's a priest. May pare. What is this? Ma. No. Mm-mm. Ma. Mm. Hmm. What is that? Okay. Hmm. Ni. Ni a. Uh-uh. A. Ni. Who is Ami? I don't know. That's a name. Okay. That one. I. I. Si. Huh? I. I. Sa. I. Isa. What does it mean? I don't know. Iisa is Isa. Isa. there's only one. Iisa. Si. A. Ma. Hmm? Yung a. Ma. Hmm? Ma. Ay ano? Ay? Ni. Ano sabi? Basahin. Basahin. Si. Sa. Ano yun? Ano yun? What is the sound of letter A? A. Ma. A? A. Pareho sila oh. Mi. Oo. Sabihin? Ami. Iisa si Ami. Iisa si Ami. Okay. This one. Ma. Mm. Mi. Sa. Misa. Okay. Si. Mm. Ito. Oh. Si. Ano yan? Pareho sila oh. I. Ano? I. I. Sa. Ma. Ang ibig sabihin, Isama. 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 I. Mm. Si. Ma. Mm. Mi. Okay, basahin ulit. Isama si Mimi. Isama si Mimi. Saan? Sa misa. Sa misa. Okay. Ma. Sa. Ma. Ma. Si. Nauna yung I. Nauna yung I. Ma. Anong sound ng I? What is the sound? I. Oh, plus. Masi. Ma. Ma. I. I. Sa. Ma. Ma. Isa. Wala namang A dyan Ma. Ma. A. Ma. Ma. I. I. Sound ng S. Oh, anong pagkain yon? Ma. I. Sa. Oh, pagsamahin. Ma. I. Ma. Mais. Mais. What is a mais? Corn. A corn. That one. Ma. No. Mi. Mi. Mimi. Mimi. Who is Mimi? I don't know. That's a name. Mimi. Okay. Ang. Ang. No. Ma. Si. Anong masi? Pareho sila dito, oh. Oh. Ma. 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 I. Si. Ma. I. Ma. I. Ano yan? Ang. Ang. Ma. Ma. I. Anong sound ng I? I. And then what is the sound of S? Si.
Ah? Mais. Mais. Okay, next. Sa. Ma. Anong ma? Mi? Sa. Okay, very good. Saan? Again? Read the whole message? The whole sentence? Misa. This one. Sa. Ma. Ah. Mi. Sa. Sa misa. Sa misa. What's a misa? Misa is the ano, the mass. What's that? What? Basahin. The letter I. Yeah. I. Sa. Ang Ang. ba yan? Ba't letter D yan? Parang mali. Iisa and misa. Ba't may letter E? Baka ang yan. Ang misa. Ang misa. Okay. Okay. Next. This one. Si. Anong C? Wala namang I dyan. Sa. 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 Ma. Ano gusto basahin ng buo? Sasama. Sasama. Sino? Si. Ah? Saan? Sa. Sa? Mi. Sa. Sasama? Sa? Sa. Miss? Misa. Si? Si. Si. Sa. Sino ang sasama sa misa? Si. Misa. Si Sisa. Misa. Sisa. Misa. Yan, si Sisa. Next. This one. Si. Si. Sit properly. Si. Mi. 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 Sa. Sa. Ma. Sa. Mi. Sa. Sino ang sasama sa misa? Si Misa. Hmm? Mi. Mimi. Si Mimi ang sasama sa misa. Si Mimi ang nasasama sa misa. Saan sasama si Mimi? Sa misa. Okay. Next. I. I. Sa. Ma. Sa. I. Hmm? Mi. Sa. Sa. Si. Ano ito? Nga. Hmm. Anong sound ng A? Ma. Ah. Letter I yan. Ah. Ah. Pareho sila oh. Mi. Okay. Sino ang asama sa misa? Si. Mi. Si? Si. Mi. Si Ami. Si Ami. Saan sasama si Ami? Sa misa. Sa misa. And what is a misa? I don't know. A misa is At church. a sermon in the church. You have to go to the church. Okay, next. Very good. Next. Oh, you know this one. What is the sound? Eh. Just here and here. And here. Okay. Here and You- just here and here and Okay, here. okay. We're done. We're done. Eh. May E. Alam mo ba yung may E? Sino may E? Si Lula Jean. Ah, may may si Lola. Si Lula Jean yung nag-alaga sa akin. Opo, may E. Okay. Me. 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 Sound? Me. Okay. Me. Okay. Me. Se. E. Again. E. Basahin. E. Me. Se. Okay, next. Se.
What is the sound? Pareho sila, oh. Se. Mi. Anong me? Se. Me. Me? Me. Se. Me? Me? Mesa. What is a mesa? Table. A table, yes. Okay, next. This one. Eh? Me. Me. Eh? Emmy. Okay, who is Emmy? I don't know. That's a name. Yeah, this one. I. Umayos ng upo nang mabasa ng maayos. Paano mo mabasa yun? Baligtad ka. Baligtad ka. Dini ka eh. Ang kasi no. Oh. Mese. Anong mese? Me? Sa. Mesa. What's again a mesa? It's a table. At the table, yes. This one. This one. Sit properly. Eh? Me. No. This one. Eh? Eme. Eh? Me. No. Eh? Ma. Emma. Emma. What's a Emma? It might be my name of my baby sister, but no. Emma, the name of your baby sister. Okay. But it's still up there, and I don't think it's the right name. Okay. Okay. This one? Memo. 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 Who's Memo? Memo. Memo is, I don't know, it's like a reminder. Memo. Oh, this one. See. Me. Si E. Si E. Me. E. I'm going to blow my nose. Okay. Where is it? Do we have a tower? Oh, this one. Maganda ko lang. What is the sound of I? Dito. What is the sound? Nabasa mo na yun kanina. Si. Ah. Ma. Si. I. What is the sound of letter I? Sit properly yung panty yung showing. Ma. Ma. Si. No. Anong sound ng letter I? Oh yes. Ma. I. Plus S. Dagdagan mo ng S. Ma. Nabasa mo na yan kanina. Nabasa mo na yan kanina. Nakakalimutan ko. Ma. Sa. Wag nang sa. Ma. Hindi ko alam. Anong sound ng I? I. Okay. Plus S. Hindi ko alam. E plus S. Is. Is. Oh, basahin ng buo. Mais. Mais. And what is a mais? Corn. Okay. Next. Sa. Mabagayan. Mayan. Me. Mesa. Okay, basahin. Sa. Anong makakabasa mo lang niyang kanina? Is. Mais. Sa. Sa. Oh, what's on the table? A corn.
A corn is on the table. Okay. Where is the corn? In the table. On the table. On table. Okay. Next. Ma. Dito. This one. Wala dyan yun. Nabasa mo na yan. Ma. Okay, mama. Who is a mama? Mama. No, not a mamal. What is a mama? Nanay. A nanay. Okay. Ma plus Y. Ma plus Y. Yeah. Anong ya? May. My. Okay, next. May. Basahin muna. Ito muna basahin mo, oh. Is. No, hindi. Ito nakatago. Itong nasa harap before the finger. Ano yan? Ano to? Dalawang letter na to. Ito. Opo. Ano yan? Is. Okay. Ang Is. Ma. Is. Is that sa or is? I? Is that is or no? Yes, it is. Is. Oh, how do you read the Sa. Okay, ang mais ay Sa. okay. How many corn? One. There's one corn. Okay. One corn. Okay, next. Naintindihan mo baga? Parang hindi mo naintindihan. Nagabasa ka, hindi ka mo naintindihan. Next. May Is that is? No. Di ba nauuna yung Sa? Oh. Pag nauuna ang I, ano? Sa. Makinig. Pag nauuna ang I, ano ang basa doon? Is. Pag nauuna ang S, C. Oh, di ba? Nauuna ang S. Si. Okay, basahin. Yeah. May Is. Si. Sa. Pareho, oh. Anong ma? Mi. Okay. May. Ulitin. May. Ma. May mais. May mais. Sino ang may mais? Si. Mi. Sino ang may mais? Si Mi. si Emmy. Si Emmy. Saan? Sa. Nauuna yung letter E. Anong ma? Letter E yan. Sa. Okay. May. Ma. Is. Si. Emmy. Princesa. Okay. Ano ibig sabihin? Emmy has Corn in the table. on the table. Okay. Next. Basahin ulit. Mais sa mesa. Mama, may mais sa mesa. Ang mais ay isa. May mais si Emmy sa mesa. Who has mais in the mesa? Emmy. Emmy. And then who's calling the ano?
Sino ang tinatawag niya? Si? Emmy. Si mama. Mama o mama. Okay, next. Huwag ka naman kay nanay mo. We're done na, oh. Huwag na daw. Asad mo kay nanay, ha? Okay, sige na. Para masad niya dun kay Ano? Ma'am Josie. O, sige, mag-play ka dun na.